एटीएम ट्रांजैक्शन नियम रे परिवर्तन कला भारतीय स्टेट बैंक। जानतु डिटेल्स। नुआदिल्ली भारतीय स्टेट बैंक निज एटीएम ट्रांजैक्शन नियम रे परिवर्तन करिछि। एसबीआई निज एटीएम कारोबार शुल्क एवं फ्री उपयोग सीमा रे परिवर्तन घोषणा करिछि। आसंतु जानिबा बैंक कोन कोन परिवर्तन करिछि एवं एहार प्रभाव आपनक ऊपर पड़िबो कि कोन। फ्री ट्रांजैक्शन सीमा रे हेला परिवर्तन। एसबीआई फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन संख्या रे परिवर्तन करिछि। वर्तमान अनुसार समस्त ग्राहक को 10टी फ्री ट्रांजैक्शन एवं अन्य बैंक एटीएम रे 5टी फ्री ट्रांजैक्शन करिवार अधिकार दिया जाइछि। अकाउंट रे 25,000 टंका रु 50,000 टंका मध्य हाराहारी मासिक बैलेंस रखुथिया ग्राहक पई अन्य बैंक रो एटीएम रे 5 थर मागणा कारोबार करिवार सुविधा मिलिबो। सेहिपरि 50,000 रु 1 लाख टंका मध्य बैलेंस रखिथिया लोकଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରଖିଥିବା ଖାତାଧାରୀ ଏସବିଆଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ରେ ଅସୀମିତ ମୁକ୍ତ କାରବାର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏସବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ ରେ ଲାଗୁଥିବା ଚାର୍ଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ନିଜର ଫ୍ରି ଏଟିଏମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନର ଲିମିଟ୍ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏସବିଆଇ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଏସବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ ରେ ପ୍ରତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ 15 ଟଙ୍କା ସହ ଜିଏସଟି ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚାର୍ଜ 21 ଟଙ୍କା ସହ ଜିଏସଟି କଟିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ 10 ଟଙ୍କା ସହ ଜିଏସଟି ଦେବ।